مساء الخير. واتنقلت كاميرات إليت لتغطية فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الدورة ال 34، وكان معانا النجم والكاتب الكبير ورئيس مهرجان لي تخوا كونتينون، مهرجان الثلاث قارات لمدة 30 عام، الكاتب والناقد الكبير فيليب جالادو. Bonsoir Philippe, et enchanté ici en Égypte. Merci. Bonsoir et bienvenue. Merci. Philippe, est-ce que c'est la première fois que tu viens ici en Égypte ou non? Non, je viens en Égypte depuis plus de 35 ans. Donc j'ai connu l'Égypte au début des années 80 et donc ça fait beaucoup de temps que je viens en Égypte. سألته إذا كان أول مرة يجي هنا ويزور الإسكندرية، فقال لي إنه جه بقاله 35 سنة ولذلك يعرف الإسكندرية ويعرف مصر وعلى صلة وطيدة بيها. Dis-moi, à propos de l'organisation du festival, le festival d'Alexandrie, c'est un grand festival, il a l'édition 34. Tu peux me dire l'organisation? Je pense que le festival, parce que je le connais depuis 30 ans, il s'est développé beaucoup. À l'époque de M. El Hadari, le festival était quand même beaucoup plus petit. Maintenant, vous avez une organisation qui fonctionne bien, des lieux, des cinémas, un très beau lieu pour l'ouverture et pour la clôture. Donc c'est devenu un grand festival international maintenant. C'est très important. Et en plus, un lieu de rencontre, c'est ça qu'il faut voir, pour le cinéma de la Méditerranée. سألته بالنسبة للتنظيم إيه رأيه في تنظيم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وخصوصا إن ده مهرجان عمره 34 دورة، فإيه رأيه فيه؟ فقال لي إنه بيجي المهرجان من زمان وعارف المهرجان من فترة طويلة من أيام الحضري، وإن المهرجان له باع في تاريخ السينما، بس كان الأول أصغر من كده وبيحتوي على كمية أفلام أقل من كده، لكن هو دلوقتي تطور تطوير كبير، لقى إن في كل سنة في تطوير أحسن وفي من ناحية التنظيم لإدارة المهرجان أحسن من السنة اللي قبلها. وهسأله دلوقتي أهداف المهرجانات إيه؟ Dis-le-moi Philippe, quels sont les buts du festival, l'objectif principal du festival? Je pense qu'il y a deux objectifs. D'abord pour un public qui est Alexandrie, pour voir des films qu'ils ne peuvent pas voir en dehors du festival. Donc c'est bien pour projeter des films, programmer des films qu'on ne voit pas, et des films originaux, des films de qualité artistique. Ce n'est pas toujours que le cas dans les salles commerciales. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point pour les professionnels, c'est important. D'abord pour ceux qui sont en compétition, d'avoir des prix, quand même, c'est important. Et surtout pour se rencontrer. Parce que quand il y a des festivals, on peut se rencontrer, faire des projets ensemble. ايه اهميه مهرجان الاسكندريه او اهميه المهرجانات بشكل عام؟ فقال لي ان المهرجان بشكل عام هو وسيله للتعارف، وسيله لتقابل الشعوب وتعارف شعوب ببعضها والثقافات ببعضها، بتقدر انت تتفرج عليها عن طريق المهرجان، لان المهرجان بيستقبلها وبيحتفي بيها وبينقل وبيعرضها هنا، وده بيأثر تأثير ايجابي ان ممكن نخلق مشاريع سينمائيه مشتركه عن طريق المهرجانات. Philippe, à propos de l'Alexandrie et l'atmosphère d'Alexandrie, dis-le-moi, les monuments historiques d'Alexandrie, est-ce que tu as visité des monuments historiques ici en Alexandrie? J'ai tout visité, j'ai même passé des vacances il y a 30 ans et plus de 30 ans à El Agami. J'ai passé un mois de vacances, j'aimais beaucoup la plage. Donc Alexandrie, je l'ai visité. J'ai visité cette année, c'était très bien, la grande bibliothèque. C'est un endroit magnifique, avec une exposition pour le grand Chadi Abdesalam, le grand cinéaste égyptien, qui est mort très jeune. سألته بالنسبة للإسكندرية هل هو بيحب الإسكندرية وإيه رأيه في مناخ الإسكندرية العام، فبيقول لي الإسكندرية دي منطقة قريبة لقلبه، وإن هو بيعشق الإسكندرية وبيعشق العجمي، وكان بيجي زمان ويصيف في العجمي من فترة طويلة. قلت له زرت الآثار التاريخية اللي في الإسكندرية؟ قال لي طبعا زرتها كلها لأني من عشاق الإسكندرية، لكن مبهور بمكتبة الإسكندرية، وخصوصا ان في قاعه باسم الراحل الكبير شادي عبد السلام، ودي من روائع الحاجات اللي عجبته في الاسكندريه مكتبه الاسكندريه. À propos du cinéma arabe, comment tu la vois?
Bah, le cinéma arabe, il a eu une période très glorieuse, hein, surtout l'égyptien, avec Salah Boussef, Youssef Chahine, Andri Barakat et beaucoup d'autres. Après, il y a eu un peu de trou. Et maintenant, il y a des jeunes cinéastes quand même qui remontent, qui sont des cinéastes importants. Donc il y a une jeune génération de cinéma, de cinéastes égyptiens qui font avec... bon, Continue. il n'y a pas que le cinéma égyptien, bien sûr, vous me parlez du cinéma arabe. Il y a beaucoup de choses au Liban. Au Liban, c'est extraordinaire. Et en Tunisie, les deux pôles qui sont vraiment bien aujourd'hui, Liban-Tunisie, aussi un peu le Maroc, et bien sûr l'Égypte qui reste encore un pôle important, le plus important peut-être. وسألته بالنسبة للسينما العربية إيه رأيه فيها، فرد وقال إن السينما المصرية هي تعتبر أهم سينما في السينما العربية، لكن كمان شايف إن لبنان عندها أفلام كويسة جدا وبتقدم سينما راقية، وتونس بتقدم سينما قوية، والمغرب كمان عندها سينما قوية، لكن بكل الدول العربية اللي ليهم علامات في السينما هنلاقينا في الاخر بنفكر في السينما المصريه اللي اتقدمت زمان من خلال كبار المخرجين صلاح ابو سيف ويوسف شاهين. Merci Philippe et enchanté de te voir ici et j'aimerais bien te voir l'année prochaine. J'espère bien. شكرا، وكان معكم غادة شاهين.